محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے. وہ یہ ہیں: جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے. آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. گنیش تہوار اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عوام پرامن ماحول میں منائے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرے. بودھن MLA سدرشن ریڈی. ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو و CP کا عہدیداران کے ہمراہ باسر پل کا معائنہ. گنیش وسرجن میں کوئی خلل نہ پڑے، عہدیداران کو دی ہدایت. تلنگانہ یونیورسٹی کے لیے فوری طور پر وائس چانسلر کا تقرر کیا جائے. انجینئرنگ کورسز متعارف کرنے دیہی MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی کو PDSU نے پیش کی تحریری یادداشت. اب خبریں تفصیل سے. گنیش تہوار اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عوام پرامن ماحول میں منائے، اور حکام کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والوں پر سخت کارروائی کریں. بودھن MLA سدرشن ریڈی نے حکام کو دی ہدایت. سابقہ وزیر و بودھن MLA سدرشن ریڈی نے گنیش تہوار اور میلاد النبی کو پرامن ماحول میں منانے کا مطالبہ کیا. ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو، پولیس کمشنر کلمیشور اور دیگر عہدیداروں نے مل کر منگل کو ونائک شبھ یاترا کو جاری رکھنے کے راستے کا جائزہ لیا. قبل ازیں پولیس کمشنریٹ میں سابق MLA P سدرشن ریڈی کے ہمراہ کلکٹر، CP اور ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے متعلقہ عہدیداروں کے ہمراہ ونائک چترتھی اور عید میلاد النبی کے انتظامات کا جائزہ لیا. MLA نے مختلف محکمے کے ذریعے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں دریافت کیا اور عہدیداروں کو کئی تجاویز پیش کی. انہوں نے کہا کہ کسی بھی افواہ پر یقین نہ کریں. گنیش تہوار اور میلاد النبی کی تقریبات باہمی تعاون کے ساتھ پرامن ماحول میں منعقد کی جائے. مسائل والے علاقوں پر خصوصی توجہ دی جائے، اور کہا کہ نظام آباد کے ساتھ ساتھ بودھن اور آرمور کے قصبوں میں بھی آسانی سے وسرجن کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں. MLA سدرشن ریڈی نے پولیس افسران کو مشورہ دیا کہ جو بھی ان تقریبات کے دوران فسادات پھیلانے اور امن و سلامتی میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کریں. CP کلمیشور نے کہا کہ اس سلسلے میں پولیس کا سخت انتظام کیا جا رہا اور اس بات کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جلوس کی CC کیمرے کے ذریعے نگرانی رکھی جائے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے اس بار 20% سے زیادہ گنیش کی مورتیاں لگائی گئی اور اسی مناسبت سے انتظامات کیے جا رہے. ٹریفک کے مسائل سے بچنے کے لیے منصوبہ بندی کی جائیں گی. دریا اثنا کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو اور CP کلمیشور نے ضلع کے مرکز میں دبا علاقے سے یانچا کے مضافاتی علاقے میں باسر پل تک کے راستے کا معائنہ کیا، جہاں بڑی مورتیوں کا وسرجن کیا جاتا ہے. اس موقع پر کلکٹر نے پنچایت راج اور R&B حکام کو جنگی بنیادوں پر تباہ شدہ سڑک کی مرمت کا حکم دیا. سڑکوں کے دونوں اطراف درختوں کی شاخیں ہٹانے اور بجلی کی تاریں کم اونچائی پر کرنے کی تجویز دی گئی تاکہ جلوس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. چونکہ جانکمپیٹ ریلوے کراسنگ سے 8 فٹ سے زیادہ اونچائی کی مورتیوں کو منتقل کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے متبادل راستے کے طور پر نندپیٹ منڈل کے
उमेड़ा गोदावरी कैचमेंट एरिया को तलाश किया गया। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए क्रेनें दस्तयाब करें, रोशनी का मुनासिब इंतजाम करें और तैराकों को तैयार रखें और मशवरा दिया कि विसर्जन की तकरीब के दौरान किसी भी छोटे हादसे से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और मशवरा दिया कि विसर्जन की तकरीब के दौरान किसी भी हादसे से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। 17వ తారీఖు రోజు వినాయకుడిని నిమజ్జనం చేస్తారు. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో నిమజ్జనం చేస్తా ఉంటారు. ఆ నిమజ్జనం ఆ భగవంతుని మనం ప్రార్థన చేసి మన సాంప్రదాయాల ప్రకారం గోదావరిలో కొన్ని స్టాచ్యూస్ తీసుకుంటాం, చెరువులు తీసుకుంటాం, నీళ్ళు తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ రెవెన్యూ అధికారులు, పోలీస్ ఆఫీసర్లు చాలా చక్కగా చూస్తూ ఉంటారు. కానీ దయచేసి నా యువకులకు నిజామాబాద్ పట్టణం కానీ ఓల్డ్ నిజామాబాద్ కానీ ఎక్కడైనా కానీ మీ యువకులు భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఏది అల్లరి కాకుండా మనం ఇన్ని రోజులు ప్రేయర్ చేసి ప్రార్థన చేసి మన సాంప్రదాయం ప్రకారం ఆ భగవంతుని తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడైనా 99% కావుందని ఎవరైనా తాగి కానీ ఇంకోటి కానీ అల్లరి చేసినా పక్కన కూర్చుని పెట్టి మన సాంప్రదాయం కూడా చేయాలి. మన సాంప్రదాయం ప్రకారం భూ అయితేనే ఉండాలి. అదేవిధంగా క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు, సిక్కులు ఉన్నారు. వాళ్ళ పండుగలు వాళ్ళు మనం సహకరిస్తూ ఉన్నాం. మన పండుగలు కూడా వాళ్ళు ఎక్కడైతే నిజామాబాద్లో మన మైనారిటీ ఏరియా నుంచి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు మనందరికీ ఫ్రూట్స్ కానీ వాటర్ కానీ కొన్ని ఇచ్చే సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. అటువంటి సంప్రదాయాలు ఉంటాయి కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ ఏ ప్రేర్ చేసినా ఏ ముస్లిమ్స్ కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ సిక్కులు కానీ హిందూస్ కానీ అటువంటి సహకరించాలి. సహకరించకుంటే ఎక్కడైనా యువకులు వచ్చి తొందరపడతా ఉంటే ఈ ఫ్యూచర్ పోతుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా సహకరించాలని చెప్పి అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా అవన్నీ ఎక్కడ కూడా మరి కాంప్రమైజ్ కాకుండా ప్రజలని నిర్మించుకుంటూ ఆ రోజు ప్రశాంతంగా తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అయినా ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఇంకా తప్పనిసరిగా కేసు పెట్టాలి. నెక్స్ట్ డే అభివాదంగా పైగా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. కానీ మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం ప్రజలకు, మనమందరం సహకరించే వరకు డిపార్ట్మెంట్ కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకుంటే మన ప్రజలని ఎక్కడైనా వెళ్తే మనం కాపాడటం. మీరు ఇంత మంచి ఫెస్టివల్ రోజు కూడా ప్రశాంతంగా లేకుంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్ దిస్ టైంలో లాంగ్ ఇష్యూ కాకుండా పీస్ఫుల్గా ఎమర్జెన్సీ జరుపుకునేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ మనకి డిస్ట్రిక్ట్లో. ఇష్యూస్లో జనరల్గా ఇన్స్టాలేషన్ టైంలో వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నటువంటి ప్లేస్ చిన్న చిన్న డిస్ప్యూట్స్ వచ్చి జరిగినాయి. అవన్నీ అక్కడే లోకలైజ్ చేసి ఇష్యూస్ని హ్యాండిల్ చేసినాయి. ఈ సంవత్సరం అటువంటి ఇష్యూస్ ఏమి జరగలేదు.
మనకి మేజర్గా ఇష్యూస్ అయ్యే అవకాశం నిమజ్జనం 9th డే స్టాచ్యూ ద్వారా రైల్వే గేట్, గంజ్ కమాన్, కచ్చి మాస్క్, గాంధీ చౌక్ దగ్గర, నెహ్రూ పార్క్, బోధన్ బస్ స్టాండ్, బర్కత్పుర వై జంక్షన్, బర్కత్పుర ఎక్స్ రోడ్ ద్వారా ఈ కద్రియా మాస్క్ ముందు నుంచి గురుద్వారా ఎక్స్ రోడ్స్, అక్కడి నుంచి జామా మస్జిద్ పాస్ అవుతూ ఈ ఆర్య సమాజ్ దగ్గర ఒక జిల్లా ఉంది సార్, ఆర్య సమాజ్ దగ్గర నుంచి పాస్ అవుతూ మోదీ మాస్క్ నుంచి పాస్ అవుతూ గోధుమాన్ దగ్గరకు వస్తుంది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మదీనా మాస్క్ ద్వారా పులాంగ్ ఎక్స్ రోడ్, పులాంగ్ ఎక్స్ రోడ్ నుంచి వినాయక్ మాస్క్కి ఇవి ప్రొసెషన్స్ వెళ్తాయి సార్. అన్నీ మనకి ఈ ప్రొసెషన్ గ్రూప్లో వేరే వేరే కాలనీస్ నుంచి కూడా వచ్చి గణేష్ ఐడల్స్ జాయిన్ అవుతుంది. ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఎక్కడన్నా మాస్క్ ప్లేస్లో जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु सीपी कलमेश्वर ने ओहदेदारान के हमरा यांचा के मज़फ़ाती इलाके में बासर पुल के रास्ते का किया मुआयना। हुक्काम इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें कि गणेश विसर्जन में कोई खलल ना पड़े और बासर गोदावरी के साथ साथ उमेड़ा में विसर्जन के लिए ज़रूरी इंतजामात करने की हुक्काम को ज़िला कलेक्टर ने की तजवीज़। ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु सीपी कलमेश्वर ने मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारों के हमरा यांचा के मज़फ़ाती इलाके में बासर पुल तक के रास्ते का मुआयना किया, जहां बड़ी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। कलेक्टर ने पंचायत राज और आरएनबी हुक्काम को हालिया बारिश से तबाहशुदा सड़क की जंगी बुनियादों पर मरम्मत करने का हुक्म दिया। सड़कों के दोनों अतराफ दरख्तों की शाखें हटाने और बिजली की तारें कम ऊंचाई पर करने की तजवीज़ दी गई ताकि जुलूस को किसी किस्म की परेशानी ना हो। चूँकि जंगमपेट रेलवे क्रॉसिंग से 8 फीट से ज़्यादा ऊंचाई की मूर्तियों को मुंतकिल करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मुतबादिल रास्ते के तौर पर नंदीपेट मंडल के उमेड़ा गोदावरी कैचमेंट एरिया को तलाश किया गया। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए क्रेनें दस्तियाब करें, रोशनी का मुनासिब इंतजाम करें और तैराकों को तैयार रखें। इस मौके पर बासर पुल पर मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिला इंतजामिया की हिदायत पर इक़दाम किए जा रहे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि विनायक चतुर्थी शुभ यात्रा के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब हो। उन्होंने दरख्वास्त की कि शुभ यात्रा को पुरअमन माहौल में मुनाकिद किया जाए, जिसमें कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। बुनियादी तौर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट, पानी में डूबने और सड़क हादसात जैसे वाक़यात होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। उन्होंने तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और होशियार रहने का मशवरा दिया और कहा कि पुलिस, फायर, आरएनबी, ट्रांसको, पंचायती राज, फिशर्स और दीगर महकमे तालमेल से काम करें। चूँकि जंगमपेट रेलवे क्रॉसिंग पर हाई वोल्टेज पावर लाइन है, इसलिए 8 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाली बड़ी मूर्तियों को मुतबादिल रास्ते से विसर्जन के लिए ले जाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इस हद तक नंदीपेट मंडल के उमेड़ा में विसर्जन के इंतजाम किए जा रहे हैं और ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए बासर पुल पर 1 वे सिस्टम नाफिज किया जाएगा और कहा कि ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए बासर पुल पर 1 वे सिस्टम नाफिज किया जाएगा। कलेक्टर ने गणेश मंडपम के मुंतजमीन से कहा कि वो पुलिस के साथ तालमेल करें और उनकी हिदायत पर अमल करें और शुभ यात्रा को मुकर्रर रास्ते से अंजाम दें। इस दौरे पर कलेक्टर के हमरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर एम मकरन, बोधन सब कलेक्टर विकास महाते, एडिशनल डीसीपी कोटेश्वर राव, म्यूनसिपल, आरएनबी, फायर, फिशर्स, पंचायत राज, दीगर महकमे के अफसरान मौजूद थे। ఇతర పోలీస్ అధికారులు, ఇతర అధికారులందరం కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రతి సంవత్సరంలానే ఇక్కడ కూడా మనకి అరేంజ్మెంట్స్ అనేది నిమజ్జనం ఏదైతే మనకి ఈసారి 15th and 17th 2 రోజులు అనుకుంటున్నామో, సో ఆ రోజు అరేంజ్మెంట్స్ క్రేన్స్ కానీ, ఫిషర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి స్విమ్మర్స్ కానీ, సో ఇతర అరేంజ్మెంట్స్ ఇక్కడ ట్రాఫిక్ అంతా కూడా ఒకసారి ఇక్కడ చూడడం జరిగింది. సో ప్రతి సంవత్సరంలోనే ఈ సంవత్సరం కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రశాంత వాతావరణంలో మనకి నిమజ్జనం జరిగే విధంగా మనకి జిల్లా యంత్రాంగం నుంచి అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. జాన్కంపేట జంక్షన్ నుండి ఇటు యామ్చా వచ్చే దారిలో మనకి రైల్వే ట్రాక్ 2 times క్రాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అది జరిగింది కాబట్టి మనకి అక్కడ విగ్రహాలు అనేది ఓన్లీ 8 feet వరకు ఉన్న విగ్రహాలు మాత్రమే జాన్కంపేట నుంచి నవీపేట మీదుగా యామ్చా వరకు
అలౌ చేస్తున్నాము ఈసారి. సో రిమైనింగ్ విగ్రహాలన్నీ కూడా మనకి నందిపేట మండలం ఉమిద ఏదైతే 8 feet కన్నా అబోవ్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నందిపేట మండలంలో ఉమిడ దగ్గర మనకి నిమజ్జనానికి ఇక్కడ చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఇవంతా కూడా మనకి రూట్ కూడా 1 way ఉంటుంది. వన్స్ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత అగైన్ మనకి ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర బార్డర్ నుంచి రిటర్న్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ముఖ్యంగా ఎవరైతే హైట్ ఉన్న విగ్రహాలని పెట్టారో నిర్వాహకులు కూడా ఇది గమనించగలరు. ఓన్లీ 8 అడుగుల కన్నా తక్కువ ఉన్న విగ్రహాలు మాత్రమే ఇటు నవీపేట యామ్చా దగ్గర ఇమర్షన్కి అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎందుకంటే అది లాజిస్టిక్స్ ఇష్యూస్, మనకి రైల్వే క్రాసింగ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ. PDSU ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए फौरी तौर पर वाइस चांसलर का तकर्रुर करने का हुकूमत से किया मुतालिबा और इंजीनियरिंग कोर्स मुतारिफ कराने के लिए देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी को पेश की तहरीरी याददाश्त। PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने दरख्वास्त की कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए फौरी तौर पर एक नए VC का तकर्रुर किया जाए और यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कोर्स को मुतारिफ कराया जाए। मंगल को निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी को PDSU के ज़ेर एहतमाम MLA कैंप ऑफिस में एक अर्जी पेश की गई। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से यूनिवर्सिटी में रेगुलर VC ना होने की वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से तालिबात अपनी तालीम और मुलाजमत के मौक़े से महरूम हो रही और तालिबात को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और जल्द एक और हॉस्टल बनाने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि रेगुलर असामियाँ पुर ना होने की वजह से यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मफलूज होकर रह गया है और खाली तदरीसी और गैर तदरीसी असामियाँ फौरी तौर पर पुर की जाए। इस मौके पर PDSU लीडर्स देविका, निखिल दिगर भी मौजूद थे। యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు తీసుకురావాలని ఈరోజు PDSU ఆధ్వర్యంలో రూరల్ MLA భూపత్ రెడ్డి గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. గత సంవత్సరన్నర కాలంగా VC నియామకాలు చేపట్టకపోవడం వల్ల, ఇన్ఛార్జి VC ఉండడం వల్ల అభివృద్ధి మొత్తం కూడా కుంటబడిపోయింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి కాన్వకేషన్ కానీ, మైగ్రేషన్ కానీ, ఇతర సర్టిఫికేట్ల కోసం ఈరోజు నెలల తరబడి విద్యార్థులు అప్లై చేసుకున్నా కానీ ఈరోజు అనేక సమస్యలు ఈరోజు ఎదురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అదేవిధంగా అక్కడ మెమోలు కూడా ఈరోజు ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇన్ఛార్జి పాలనలో యూనివర్సిటీ మొత్తం కూడా కుంటబడిపోయింది. ఇప్పటికైనా ఆ రెగ్యులర్ VCని నియమించాలని ప్రధానంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మెచ్ ఛార్జీలు కూడా 3 సంవత్సరాలుగా పెండింగ్ ఉన్నాయి. మెచ్ ఛార్జీలు కూడా వెంటనే రిలీజ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఈరోజు హాస్టల్ విద్యార్థులకు, గర్ల్స్ హాస్టల్ విద్యార్థులు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. వారికి కూడా అదనంగా మరొక గర్ల్స్ హాస్టల్ను నిర్మించాలని ఈరోజు కోరడం జరిగింది. దీనికి MLA గారు సానుకూలంగా స్పందించడం జరిగింది. ఈ సమస్యలన్నీ కూడా వెంటనే రూరల్ MLA గారు ప్రభుత్వ माह रबीउल अव्वल की निस्बत से बांसवाड़ा मुस्तकर पर ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन बांसवाड़ा की जानिब से बांसवाड़ा एरिया अस्पताल के मरीजों में ब्रेड व फलों की बिला लिहाज मजहब तकसीम, इस्लामी तालीमात को आम करने की ज़रूरत, इस्लाम अमन, भाईचारगी और इंसानियत का पैगाम देता है और जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। आपके अखलाक मुबारक को हर इंसान तक पहुँचाने की ज़रूरत। मौलाना रिजवान साहब का खिताब। ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन बांसवाड़ा आज गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल बांसवाड़ा पहुंचा। हमारे मैडम सुप्रीटेंडेंट पर्सन यहाँ के मैडम है और साथ में हमारे फाउंडेशन के तमाम नौजवान हैं, हमारे तंजीम के जनाब इम्तियाज साहब सदर और इस तरीके से अकबर साहब, एक्स वार्ड मेंबर अहमद साहब, शरीफ पंचायत के सदर जनाब शेख अफरोज साहब और जो है प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी बांसवाड़ा और भी दीगर यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस महीने के अंदर आज से 1400 साल पहले हुस्न इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए इस दुनिया के अंदर। तो आपकी आमद से पहले इंसानियत हैवानियत के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। आका अलैहि सलातो व सलाम तशरीफ लाए। 40 साल के बाद आपको नबूवत मिली। 23 साल के अरसे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेहनत, लगन, जुस्तजू, फिक्र, तड़प से दुनिया को ये पैगाम दिया और करके दिखाया
जलालत को खत्म किया, गुमराही को खत्म किया, जुल्म को खत्म किया, फसाद को खत्म किया, इंसानियत का दर्ज किया। आप थे इस्लाम के पैगंबर, मगर आपने नबूवत मिलने से पहले 40 साल तक इंसानियत का दर्ज किया। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, और कोई किसी तकलीफ में गिरफ्तार हो तो उसके पास जाना, इयादत करना, बल्कि इसको सिर्फ एक इंसानियत वाला अमल नहीं फरमाया, बल्कि इसके ऊपर बड़ा सवाब भी फरमाया। हर साल की तरह इस साल भी माह रबीउल अव्वल की निस्बत से महफिल दुरूद की जानिब से ज़ियारत आसर मुबारका का गवर्नमेंट पीला स्कूल अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली नज़द इब्राहिम किराना मर्चेंट का एहतमाम किया जा रहा। ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करते हुए फैज़ हासिल करने की महफिल दुरूद ज़िम्मेदार मोहम्मद यूसुफ व दिगर की अपील। शहर में महफिल दुरूद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। महफिल दुरूद के ज़िम्मेदार मोहम्मद यूसुफ वो दिगर ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि माह मुबारक रबीउल अव्वल की निस्बत से हर साल की तरह इस साल भी महफिल दुरूद की जानिब से ज़ियारत आसर मुबारका का एहतमाम किया गया। 13 सितंबर बरोज़ जुमा सुबह 10:30 बजे तक बाद नमाज इशा ख़वातीन के लिए ज़ियारत का एहतमाम पीला स्कूल मालापल्ली। इसी तरह 14 सितंबर 10 रबीउल अव्वल बरोज़ हफ्ता सुबह 10:30 तक देर रात तक मर्द हजरात के लिए ज़ियारत का एहतमाम रहेगा। ज़िम्मेदारान ने बावजू अदब के साथ ज़ियारत आसर मुबारका में शिरकत करने और फैज़ हासिल करने की अपील की। इसी तरह 15 सितंबर बरोज़ इतवार ख़वातीन के लिए अज़ीमुश्शान जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें अकाबरीन के बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करने की अपील की। तमामी अवामुल नास को माह रबीउल अव्वल शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की जाती है। और माह रबीउल अव्वल के पेश नज़र महफिल दरूद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ज़ियारत आसार मुबारक करवाया जा रहा है। और 14 सितंबर 9 रबीउल अव्वल शरीफ बरोज़ जुमा सुबह 10:30 बजे से बाद नमाज इशा तक ख़वातीन के लिए इंशाअल्लाह ज़ियारत का एहतमाम किया गया है। और 14 सितंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे से देर रात तक इंशाअल्लाह मर्द हजरात के लिए ज़ियारतों का एहतमाम है। और दूसरी बात 15 सितंबर सुबह 10:30 बजे इंशाअल्लाह ख़वातीन इस्लाम के लिए एक अजीम शान पैमाने पर जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान से रखा गया है। आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है 13, 14 और 15 सितंबर को हाजिर हो के ज़ियारत आसार मुबारक करके अपने खुलू को मुनव्वर व मुजल्ला करे। याद रहे कि 13 और 14 तारीख़ को आप लोग अपने अपने घरों से बावजू होकर रास्ते में दरूद पाक के नजराने ताजदार कायनात की बारगाहों में पेश करते हुए तशरीफ़ ला के ज़ियारत आसार मुबारक से अपने क़ुल्ब को मुनव्वर और मुजल्ला करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर साल की तरह इस साल भी जश्न मिलाद मनाने का ज़ियारत आसार मुबारक करने की तौफ़ीक़ अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और याद रहे अपने अपने क़रीबी लोगों को इस बात की इत्तला दे और ये मैसेज शेयर करें। हमारा पता है पीला स्कूल अर्बन हेल्थ सेंटर नज़द इब्राहिम किराना मालापल्ली निज़ामाबाद। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ा वक्फ बोर्ड ज़िला सदर मोहम्मद जावेद अकरम की पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात और पेश की तहनीत दी मुबारकबाद। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ से साबिक़ा ज़िला सदर वक्फ बोर्ड मोहम्मद जावेद अकरम ने उनकी रिहाइश का वाक़े हैदराबाद में खुसूसी मुलाकात की और सदर पीसीसी नामज़द करने पर मसरत व इत्मीनान का इजहार किया और सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए ज़बरदस्त तहनीत पेश की और सदर पीसीसी
मुकर्रर किए जाने पर दिली मुबारकबाद पेश की। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, AICC सदर खरगे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। चाकली एलम्मा एक बहादुर खातून थी जिन्होंने निज़ाम के आमराना दौरे हुकूमत में वुडेरों, जागीरदारों और गरीबों के खिलाफ लड़ाई की थी। चाकली एलम्मा की यौम पैदाइश के मौके पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने पेश किया खिराज अक़ीदत और किया खिताब। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण, एडिशनल कलेक्टर अंकत और मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुन ने तेलंगाना की हीरोइन चकली एलम्मा की 39वीं यौम पैदाइश के मौके पर शहर के विनायक नगर स्टैचू पार्क पर चाकली एलम्मा के मुजस्मे को गुलाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर MLA ने खिताब करते हुए कहा कि एलम्मा एक बहादुर खातून थी जिन्होंने निज़ाम के जाबराना दौर में वुडेरों, जागीरदारों, किसानों और गरीबों के खिलाफ जंग लड़ी। जब उन्होंने काम शुरू किया और कमज़ोर तबक़ात की अवाम को ग़ुलाम बनाया। देशमुख की मुखालिफत करने वाली तेलंगाना की चाकली एलम्मा की तारीफ़ की गई। धनपाल ने कहा कि तेलंगाना की जीत चाकली एलम्मा ने की थी। इस मौके पर पसमानदा तबक़ात के तरक्याती अफसर सरस्वती, BGYM रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान कार्तिक, आनंद, पवन दीगर भी मौजूद थे। శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఆనాడు నిజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా భూస్వాములు, పెత్తందారులు, దొరలు, బడుగు బలైన వర్గాలకు అనగదొక్కి బానిసలుగా చూస్తున్న రోజుల్లో ఆమె భూస్వాములకు ఎదురొడ్డి దున్నేవాడిదే భూమి, పండించిన పంట దొరలపాలు కాకుండా ఎదుర్కొని భూ పోరాటానికి నాంది పలికిన వీర వనిత రాణి రుద్రమాదేవి స్ఫూర్తిగా తీసుకొని నిజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన వీర వనిత మహిళా లోకాన్ని అందరికీ కూడా ఆదర్శం. ఏదైతే మహిళలు వంటిల్లుకే పరిమితమైతున్న రోజుల్లో ఆమె పోరాటము, చాకలి ఐలమ్మ పోరాటం కానీ, రాణి రుద్రమ్మ దేవి, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి మహిళా లోకమంతా కూడా వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని దేశ ప్రగతిలో, దేశ అభివృద్ధిలో పాల్గొనాలని కోరుకుంటూ చాకలి ఐలమ్మ పోరాటము మరియు మహిళా లోకము వంటిల్లికే కుందేలుగా ఉండే ఈ సమాజంలో భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా లోకానికి రిజర్వేషన్ కల్పించడం అనేది నిజంగా వారికి हुकूमत मिड मील वर्कर्स की बरतरफी का फैसला वापस ले और हुकूमत मेन्यू चार्जेस में इजाफा करते हुए जवाब दे और ज़ेरे इल्तिवा बिलों को फौरी तौर पर जारी करें। मिड मील वर्कर्स का बयान। सिरकुंडा मंडल के मिड मील वर्कर्स ने तहसीलदार रविंदर राव को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की ताकि मिड मील वर्कर्स के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। इस मौके पर मजदूरों ने कहा कि वो बामुश्किल उजरत लेकर कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारे। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली हुकूमत ने उजरतों में 1000 रुपये का इजाफा किया था। उन्होंने इन कारकुनों को बरतरफ करने का फैसला वापस लेने की अपील की जो फिलहाल डोकरा कम्युनिटीज़ की खवातीन के लिए मिड मील एजेंसियों के तौर पर काम करें। इस मौके पर कारकुनान प्रमीला, लक्ष्मी दीगर भी मौजूद थे। వారాకు కాదు అంటుండ్రు, 3 రోజులు 3 సార్లు వారంలో 3 సార్లు పెట్టాలని అంటుండ్రు. మాతోని అయితే లేదని మేము సార్కు లెటర్ ఇస్తున్నాము. ఎగ్గు పైసలు కూడా ఎప్పటి నుంచో కూడా అత్తనే లేవు. 6 నెలలు ఆయనో సంవత్సరం ఆయనో ఏవి వస్తున్నాయో ఏవి పోతున్నాయో మాకు కూడా తెలుస్తలేవు. కొన్ని మా సాగు మీద జల్లినట్లా జల్లుతుండ్రు. కొన్ని 2000 3000 ఇట్లా అవి ఏవి వస్తున్నాయో, ఎగ్గు వస్తున్నాయో, జీతం వస్తున్నాయో, ఏవి వస్తున్నాయో, పిల్లలు వస్తున్నాయో అన్ని 5-6 బిల్లు ఏది కూడా మాకు తెలుస్తలే సార్. ఈ సార్ కూడా ఎక్కినప్పటి నుంచి కూడా 10,000 చేస్తా అని అన్నాడు. అవి కూడా దిక్కులేవు, ఇవి కూడా దిక్కులేవు. మేము ఉన్నాయి అన్ని కూడా పుస్తకాలు తాడకెళ్ళి అమ్ముకొని किंग्स फिटनेस जिम वाक़े बोधन रोड नज़द खलील मस्जिद का शानदार इफ्तिताह उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के हाथों अमल में आए।
नौजवानों व दिगर कायदीन ने भी की कसीर तादाद में शिरकत। प्रोप्राइटर मोहम्मद इमरान ने किया मेहमानों का इस्तकबाल। नौजवान बुरी लतों से खुद को महफूज रखें और सेहत व फिटनेस पर तवज्जो दें। जिम का आगाज खुशशाइन ख़त्म। ताहिर बिन हमदान का नौजवानों को मशवरा। शहर के बोधन रोड रूबरू मस्जिद खलील किंग्स फिटनेस जिम का शानदार आगाज हुआ। इस जिम के इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की और रिबन काटते हुए जिम का इफ्तिताह अमल में लाया। उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, TRS माइनॉरिटी सेल सदर इमरान शहजाद, MIM सीनियर कॉरपोरेटर एजाज हुसैन, मुजाहिद अली बब्बू, सनाउल्ला व दिगर मेहमानों की ज़बरदस्त तहनीत पेश करते हुए जिम प्रोप्राइटर मोहम्मद इमरान ने शानदार इस्तकबाल किया। मेहमानों की जानिब से भी प्रोप्राइटर को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई। इस इफ्तिताई तकरीब में नौजवानों व कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमानों ने जिम का तफसीली जायज़ा लिया और बॉडी बिल्डिंग के लिए जदीद तरीक़े और नई मशीनरी की दस्तयाबी पर मसरत ज़ाहिर की और नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि नौजवान ख़ुद को बुरी लतों बिलखुसूस नशे से दूर रखे और सेहत का ख़ास ख्याल रखे। वर्जिश से नौजवान जिस्मानी व दिमागी तौर पर तंदुरुस्त रहते हैं और प्रोप्राइटर मोहम्मद इमरान को मुबारकबाद दी। चाकली एलमा की बरसी दरपली मंडल में राजका संगम और कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे एहतमाम बनाएगी और उनके मुजस्मे पर फूल मालाएं डालते हुए पेश किए खराज अक़ीदत। चाकली एलमा एक बहादुर खातून थी जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी। कांग्रेस सदर आरमूर चिन्ना बालराज का बयान। मंडल राज का संगम और कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम दरपली मंडल मुस्तक़र में चकली एलमा की यौम पैदाइश मनाएगी। बादशाह कांग्रेस कायदीन और राज का संगम कायदीन ने चकली एलमा की मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर चिन्ना बालराजू, ज़िला तर्जुमान सी नरसैया, राज का संगम मंडल के सदर प्रसाद ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी पसंदों की कुर्बानियों के नतीजे में तेलंगाना की अवाम गुलामों की ज़िंदगी से बच रहे हैं। हर किसी को चाकली एलमा को एक मिसाल के तौर पर लेना चाहिए और हकीकी ज़िंदगी में अपने हुकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। इस मौके पर दरपल्ली राज का संगम के मेंबरान, कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुन दीगर भी मौजूद थे। పోరాడిన తీరు ప్రశంసనీయం। మరి ఆమె చూపిన దారిలో నేటి యువత నడవాలి। కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఆమె ఆశయాలకు కట్టుబడి ఉంటుంది। మేము కూడా ఆమె చూపిన మార్గంలో నడుస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। జోహార్ చాకలి ఐలమ్మకు జోహార్ జోహార్। ఈరోజు వీరనారి చిట్యాల ఐలమ్మ 39వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు మన దర్పల్లి మండల కేంద్రంలో ఆ యొక్క తెలంగాణ వీరనారి భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, వెట్టి చాకిరి విముక్తి కోసం తెలంగాణ తెగువను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పినటువంటి నిప్పు కనిక మన చిట్యాల ఐలమ్మ 39వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు దర్పల్లి మండల కేంద్రంలో గ్రామ ప్రజలు మరియు మా యొక్క రజక సోదరులు మరియు వివిధ పార్టీ నాయకులు అందరి సమక్షంలో ఆ తల్లికి ఘన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। దర్పల్లి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు బాలరాజు గారి ఆధ్వర్యంలో అదే విధంగా స్థానిక రజక इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गणेश त्यौहार और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अवाम पुरअमन माहौल में मनाए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व CP का ओहदेदारान के हमरा बासर पुल का मुआयना। गणेश विसर्जन में कोई खलल ना पड़े, ओहदेदारान को दी हिदायत। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए फौरी तौर पर वॉइस ट्रांसफर का तकर्रुर किया जाए। इंजीनियरिंग कोर्सेज मुतारुफ करने दही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी को PDSU ने पेश की तहरीरी याददाश्त।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।